শুনেন শুনেন সুখীজন, সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত দিয়ে। শুনেন শুনেন সুখীজন, শুনেন শুনেন সুখীজন। এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি, তারই সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন, এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখীজন। নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। Sajuku bukca pa, onomborok kerenglaidi, tei kok salaidi. Hihoi himbaidi, jini kisingsong. Hihoi himbaidi, mare kisingsong. Sabaidi, kaniko, tatong di ungklo ungklo. Sabaidi, kaniko, tatong di ungklo ungklo. Kapangi bodol seba, sidi lama kolok. Kena baidi o maresong, khajani o kijingsong. Niko kena baidi o maresong, khajani o kijingsong. Tei mantho hukbawo, tei gola no grumbumo. Tei mantho hukbawo, tei gola no grumbumo. Sakha mi mantho gumo, Mwthangjaknai no grumbumo. Kena baidi o maresong, khajani o kijingsong. Kena baidi o maresong, khajani o kijingsong. Ragmani te Christmas ni Shivaya Bharu, and also my regards, my prayer and advance thanks for Christmas to Reverend Tasi Tamor, Te Hambaya Bharu, Reverend Father Pushpa Kumar Rupinino, Joto Believers Church ni Phainai Adong Zagrogno, Chirmoam Chaini, Joto Believers Church ni
members rok Kaitorno surinai rok noang hambaya phari gobang kok saglak ang to khoroksa social activist, political activist, politics ni kok sadika bu gobang saimano jadu kolija resab naino English gan resab dikha bu manja hicha ধর্ম নি কগ্ন ধর্ম বুঝিও ধর্ম ন ফিলব খ্লাইমানো কিন্তু ধর্ম নি কগ্ন পীর দি গাই আবু ইংলিশ গান রসাব দি হিমা হিলো মজাং লাগে আইপানো ক্রিসমাস তামো হোয়াট ইজ দিস ক্রিসমাস ক্রিসমাস কে ঈশ্বর আচাইমানি সাল ও সালনো রুগৈ সারা বিশ্বব্যাপী দি হোল ওয়ার্ল্ড বনো বিনে আচাইমা সালনো তংথগৈ পালাইমানো ক্রিসমাস ঈশ্বর আচাইও নিনি আনি বাগৈ ননো আনো মথাংনান বাগৈ ঈশ্বর আচাইকা আং চেরাইপুরু মাওয়ান সুগো ট্রিনিটি খরকতাম বরক বরক no man nahi Father, Son and the Holy Spirit o khoroktam khoroksano abo bhai ke ingman sung sangsar ni raida ti wan sukai ani bupha bayang ani buphan bumung Rothindro Dev Burma Buslani bumung Onivel Dev Burma ফলা কথারা বাহিকেই খরকতাম বা খরকসান মান আমনো বুঝিয়া অনেক সময় বুঝি নানি অনেক সাল নাঙ্কা তাবু বুঝিও আবো তামো হয়েছে ননো আনো মথাংনানি বাগৈ আং गोबां আই थांलाक जों যতনতেই মথাংজাকলা খামু কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর বরগনি বহক্তি আচাইয়ে जोंनो मोथांनानि बागै बो निजे क्रुसिफाइड गई पापिनो या पापनो से सेलेंगदे बरनो नागारदे गोथांनिनो खरकसा केबो स्वर्ग थां कुनु कांगाय जिसु ख्रिस्टनो थांगाय এবং বাইবেলো जों बरगलोक जों गोथां स्वर्गआव थांनाया जों मा थैनायाबोथ' बाइबेलाव सिजाक दं बरक आचाइखाय बरक मा थैनाय फिया बाबुनि मानसि थैनाय किन्तु निन फलानो गोथांखाय तनिमानो যদি नों काइतरनो पुइतु चावै बिनि कक बाय नों যদি चलिखांखाय जों मोथांजागै मानो काइतरजोंनो ताम फोरों बाइबेल जारा पढ़िनाय रक आंबो पढ़ु किन्तु आंबो पढ़ि सुगै माया बाइबेल पढ़िनायनि आपसुक सुजा बंजा गियान अमुकुनो उजों पढ़ा पढ़िफ्रु प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय आहाय बय सामुएल तामो साखा आबो काइसे सिजाक दं Joshua tamo saka kaisa siyak tu Bible chapter verses norok jara porinai norok mukhna jotoro nangmani ko small parables. Bible is unlike any other book. It is full of parables and good words, the word of God. Ishwar bini Suari rongni bisingtei tamo saka KOKBOROK jottono Bible ganangei sijak to Bible ni je kuno chapter khuluk je kuno verse pori di chini bokhao obosshoi nangnaya kokai abon onek borok jokhon bokhao shantimaya bo Bible pori hoi bini problem ni solution ni lamarok manu amti KOKBOROK bo Jesus the call ni kaisa boy agi magazine nokhor hoite
Kabangma cricketer rok, sportsman rok, slum ni, there are so many slum children. Later on in their life, they became famous in their field, in cricketing, in football, singing, acting. Kabangma jagao borok thangai, they became so famous in the world. Bongni testimonials porikhaichan buju hai. And so many instances like that I used to go through about the testimonials of different successful people in their life. They right there. Ang wan sugui mai ang onimel da borma ano kaitor sramka for a specific purpose. Ang mo songi ang otula shibugi borok khorokchati pramothani leader nai deputy CM nai khana tam bongno I don't know kaitor se chungno Tongui ru hai bini bagi jora jora wansuk angka belai planning khaimani belai wansuk mani yakari ru ang haise anga su wansuk tam nai hai because he has already decided what will be my role ani role tam nai অনেক প্রশ্ন বড় জবাব মানিয়া বতো তিনি অ্যাডভান্স ক্রিসমাস নি মোস্ট স্টেজ অফ বুসাই সাও গবাংনা চুন্নুগু ক্রাইস্ট নি কগনো মেচেননা নি বাগৈ এন্টি ক্রাইস্ট নি সামবো বেলাই কে চুন্নুগু আছে আমেরিকা হাই দেশ রগো বাইবেল নি নকল বাইবেল সিয়ে প্রচার খাইমানি জন্য God যেমন তঙ্গ লুসিফার বতঙ্গ হয় it is so surprising বাইবেলও অলরেডি তিনি নি মোবাইল রক ফাইনাই অমনি আভাস কিন্তু রিজার্ভ তঙ্গ হয় not exactly mobile but something like this will happen after years thousands of years হাসা গাওমো ফাইনাই ঈশ্বর চুনো নাইও ববাই খুব সাম্পাখলাই তংলাইনানি কিন্তু जों মনুষ্য যিনি বুদ্ধি চুনো তো যতন রহর কাহিছে जों ঈশ্বর বাই চালনানি নাইও হইছে ঈশ্বর সাও 10 commandments the 10 commandments of God আমো যদি মানি মানখাইনো I am sure or bishop tong reverend Tasi Tamor is here. I am sure these 10 commandments, monofolu kaimangaino, we definitely can become good Christian in our life. Ito abono maninan is a busuk kothin. Horocks of father, dinner klaipura ano saik nanimani. Noroko thangani lama kai highway high. গাড়ি কাইথাম কাইবরই ফেরলাই তংমানো আসেগা লামা তোর নরক থাঙ্গান বাগি বাট ঈশ্বরনি স্বর্গ থাঙ্গানি লামা বেলাই চিকন আইএনটি থাঙ্গানি গাই সাকন কথার মা তো নিনাই চাই তিনি বিলিভার্স চার্চনি মেম্বার্স রুগনো নুগৈ বেলাই খাতুং খাজা নুসুনবো आं दिनै भाइपुर आं चंगैबो फाइजागे आं दाम गक सानानि तामबो साइमान न हाइछ याबो ईश्वर जा चंगमाबो सागा हाइछ and I am so thankful that fathers deacon rok oroni chini procharok rok they have that faith that I can be invited and can share my few words with our brothers and sisters. I am really thankful to the Believers Church. Sir, Ishwar ni bising tino. Chung nugu Bible jokhon dofa oroi poroi improve. Moses ahai borogno tubu gai. And 40 years, I still wonder. Sometimes it is very difficult to believe. মরুভূমিও কিচ্ছু করি আইছে হাসিনা ছাকাও 40 বছর বিনি দফান বরগ্ন তুই আরো কথাং তংখাই
ari nori a kanmung no kanmung a chumung no chumung bahai ke tongkhnai omo haino ishor ni jodi will tongkhai जों राइट पातो जों दिप्रासारक तंखा देंखाय ईश्वर चिनि जोंनो नायकलि दङ जोंनो बुइजेसपानो मेचेननानि नायथं जों राइट पातो मो चिनि हाव जों केबुनि बिरुद्धे काइतोरनि बिरुद्धे जों ख्लायांखाय काइतोर जोंनो सालजा शियर हामारि नै So I appeal to all our brothers and sisters जों किरिनानि करै जनसंख्यानो गनि गनि किरिनानि बकक करै जों बाइबल परिखायनो आबो बुझि हाइছে সংখ্যা বাইয়া ঈশ্বর যারা চায়া চুগিয়া বরক সাতক পিতক বরং বিসিঙ্গনো ঈশ্বর ফায়ো আবু जों नुखा हाइছে गोबां मा रांगोनां रिगोनां दफाओ ঈশ্বর आसाय फायया हाइছে जे बरक सातक पितक दफांनि दङ आ दफानो ईश्वर बाछाइखायना गाबो आसायना नेहायते एवं बरंनो आ दफानो प्रिपेयर बख्लाइका हाइছে 40 বছর মরুভূমিও তঙ্গই কেবো মসেস নকা বিকো বুবরুতেই চিনা হা মানছিনা নেহাইছে ত্যাগ তংজাংনাই বতং আইপানো পেশেন্স তি जों तिप्रारब्ब ईश्वरनि बिसिंथै बाइबेलनि सामानि बिसिंथैबो जों वानसुका देंखाय सालसेचिनि महा तंनानि महानो ईश्वरनो जोंनो किफिलि रिनाय हाइছে बिनि बागै जों थानसा मा तंनाय we all have to remain united and faithful to the God अमो हाइया जे थानसा तंलायमानि बिसिंथै तिनिनो थाङो बुमा मा खिथारनाय तिनिनो सिलाय मा कबनाय आबोबाय हामारि फायो God loves peace Hamjaknai wonderful thing ईश्वर जदि जोंनो हामजाकनानि फोरोंनि हानगाय जों हामजाकना बोरोंला खामु आर जों मनुष्य आजायमानि आगे बिगियान बमनो साव चिनि मकल बुखु पुइला बुमानि बहगनि हाइते पुइला चिनि ओ हार्ट हामजाकनानि जा हार्ट आ हार्ट नो पुले चांगरा हाइते ईश्वर जोंनो तांमानि चिन बोखाबायजे ताग्रा हाइते उलसि याक मकल यासिरो बेकरें रक खाव हाइते बिनि बागै we should be thankful very faithful cheerful tongthogui ma tongnai जों बियाल तंगै मानु किन्तु spiritually जों जदि तंथगै तंमानखाय nothing can stop us God only will give our salvation जों बिन ऊपर से फेक बानार नै आं गोबां कक सालिया preaching नरगान preaching खायना I am sorry आं कुनो जागा जदि बाइबेल नि चाया कुनो कक साजाकटिं तंखायानो नागार दे आं परिवै खोनावै जे किसिसा बुजिमानि आ कक रंनना शेयर खायका I really I am also pleased to meet Bishop Anil Dev Burma and also very happy to meet one of our brother Reverend Father Tasi Tamor from Arunachal I have so many Arunachali friends politically socially in student life also we keep interacting with them I am really happy to receive here today in my own village so happy and I'll remember year 2022 this will be a remarkable year for all of us जों थानसा मा तंनाय काइतर जों जतना हामारि रिथो आसे कक साइनो आंगानि कक माथाकसेना हामबाय মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন आज लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया
समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন সুখীজন, সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। ১৯০৫ নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে। শোনেন সুখীজন, শোনেন সুখীজন। এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং, তারই সাথে জেলার মেলা, শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শোনেন সুখীজন। নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। हंसते हपांगिया लगे दी कुथुम करूं। साचुकु बुकचा पा ओ नम्बर गोरोंलायदि तै कक सालायदि। हिम्बायदि चिनी किसिंसो, हिम्बायदि मारे किसिंसो। साबायदि खानेको तातंदि उंक्लो उंक्लो। साबायदि खानेको तातंदि उंक्लो उंक्लो। खापांनि बदल सेबा तुमसिदि लामा कलो। खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किसिंसो। मंत्री बाय हस्तेनी एमपी रोबाय मीटिंगो आचुक लागे जाबलायदि हामक्रायनि को खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किजिं सं। दैमाथो होबावो दैगला नग्रुम ब्रुमो। दैमाथो होबावो दैगला नग्रुम ब्रुमो। साखानि माथो गुमो Mwthangjaknai no brum brum no khna baidi o mare song khajani o kiching song khna baidi o mare song khajani o kiching song।
Mwthangjaknai te Christmas ni Shiva Yaparu, and also my regards, my prayer, and advance thanks for Christmas to Reverend Tasi Tamor, Te Hambayaparu, Reverend Father Pushpa Kumar Rupinino, Joto Believers Church ni Phainai adong Zagrogno, Chirmoam Chaini, Joto Believers Church ni members rock, Kaitorno Surinai rock, Noang Hambayapari, Gobang Kok Saglak, Anto Koroksa social activist, political activist, politics ni Kok Sadikabu Gobang Saimano, Zadu Kolija Rusab Naino, English Gan Rusab Dikabu Manja Hicha. Dharmoni Kogno Dharmo Bujiu, Dharmono Filmo Klaimano, কিন্তু ধর্ম নি কগ্ন পীর দি গাই আবু ইংলিশ গান রসাব দি হিমা হিলো মজাংলা কে আইপানো ক্রিসমাস তামো হোয়াট ইজ দিস ক্রিসমাস কে ঈশ্বর আচাইমানি সাল ও সাল নো রগই সারা বিশ্বব্যাপী দি হোল ওয়ার্ল্ড বনো Bini achaima salno tongthogui palaimano Christmas. Ishwar achayu ni ani bagi. Nono anu muthangnan bagi. Ishwar achaika ang charaipuru mawan sugu. Trinity. Khoroktam borok no man nahi. Father, Son and the Holy Spirit. O khoroktam khoroksano abu bhai ke ingman sangsar ni raidati wan sukai ani bupha bayan ani buphan bumung Rothindro Deborma buslani bumung Onivel Deborma fola gathara bhai ke khoroktam ba khoroksan man amono bujiya onek shomoy hয়েছে bujinani onek sal nanga Tabu buji wabo tamu hয়েছে Nono ano Mwthangjaknai bagai ang kabang aing thanglak जों যতনো তেই Mwthangjaknai খামু কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর বরগনি বহকতি আচাই जोंनो Mwthangjaknai bagai bo nije crucified tingei papino ya papno se Selling the Borno Nagar the Kathangino Koroksa Kebu Sorgo Thang Punukangai Jishu Krishno Thangai Among Bible Sung Borok Sung Kathang Sorgo Thangmaya Sung Mathina Yabato Bible Sijakto Borok Asaike Borok Mathine Pia Babunini मांग से थीना यही किंतु नील फलानो कथांगाई तोली मानो जोदी नंग काइतोरनो पुइतु चावई बिनी कोकबाई नंग जोदी चोली खानके जों Mwthangjaknai मानो काइतोर जोंनो ताम फोरों बाइबेल जारा परिनाय रक आंबो परू किंतु आंबो परि सुगै माया बाइबेल परिनानि आपसक सुजा बंजा गियान অমুকুনো উচং পরা পরিপুরু প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় আহিবই আহিছে সামুয়েল তামো সাকা আবু কাইসে সিয়াক তো জশুয়া তামো সাকা কাইসে সিয়াক তো বাইবেলো চ্যাপ্টার ভার্সেস নরক যারা পরিনাই নরক মুখনা যতর নাংমানি small parables
Bible is unlike any other book. It is full of parables and good words. The word of God. Ishwar bini swari rongi bisingtei tamo Sakha. A KOKBOROK jottono Bible ganangi sijakto. Bible ni je kono chapter khuluk, je kono verse pori di chini bakhao obosshoi nangnai a KOKBOROK. Abon onek borok jokhon bakhao shantimai abo Bible pori hoi bini problem ni solution ni lamarok manu amti KOKBOROK bo Jesus ni call ni kaisa boy agi magazine nokhoro haite kabang ma cricketer rok sportsmen rok slum ni there are so many slum children later on in their life they became famous in their field in cricketing, in football, singing, acting kabang ma jagao borok thangai they became so famous in the world. Bongi testimonials porikhaichan buju hai. And so many instances like that I used to go through about the testimonials of different successful people in their life. They are right there. Angwan sugui mai angonimel da borma ano Kaitorno namka for a specific purpose. Angmo songi ango tula shiugi borok Khoroksa Tipramothani leader nai deputy CEM nai khana tam bongno I don't know Kaitorno chungno Tongui ru hai bini bagi jora one suk anga belai planning khaimani belai one suk mani yakari ru ang haise anga suk one suk tam nai hai because he has already decided what will be my role ani role tam nai অনেক প্রশ্ন বরক জবাব মাইয়া বতং তিনি অ্যাডভান্স ক্রিসমাস নি মোস্ট স্টেজ অফ বুসাই সাও গবাংনা চুন্নুগু ক্রাইস্টি কগনো মেচেন্নানি বাগে এন্টি ক্রাইস্ট নি সামবো বেলাই কে চুন্নুগু আছে আমেরিকা হাই দেশ রগো বাইবেল নি নকল বাইবেল সিই প্রচার খাইমানি চুন্নুগু God zemon tongo Lucifer botongo hai. It is so surprising. Bible already tinini mobile rok phainai omoni abas kintu reject tongo hai. Not exactly mobile but something like this will happen after years, thousands of years. Hasa kaumo phainai. Ishwar chuno nayo bobai khub সাম্পাখলাই তংলাইনানি কিন্তু जों मनुष्य যিনি বুদ্ধি जोंनो तो जतन रहर गाहायছে जों ईश्वर बाय चालनानै नायो हेते ईश्वर साओ 10 commandments the 10 commandments of God আমো যদি মানি মানখাইনো I am sure or bishop tongo reverend Tasi Tamor is here I am sure these 10 commandments monofolu khaimangaino we definitely can become good Christian in our life kintu apono manina nije busuk kothin khoroksa father dinner khlaipro ano saik nani mani noroko thangnani lama kai highway high gari kaitham kaibroi ferlai tongmanu asga lama tor noroko thangan bagi But Ishwarni sorgo thangnani lama belai chikon ayangti thangnani gai sakno kathar ma to ninai chai tini believers church ni members no nugai belai khatung khaja ngosungbo ang tini phaibrang chongibo phaijagi ang dam kok sanani tambo saiman no hai ya ba Ishwar ja chongma bono Sakha hai And I am so thankful that fathers, deacon rok, oroni chini procharok rok,
they have that faith that I can be invited and can share my few words with our brothers and sisters. I am really thankful to the Believers Church. Sir, ঈশ্বরনি বিচিংতিনো जों नुगु बाइबेलो जखन दफा अरय परय इनफ्रु Moses ahai borogno tubugai, and 40 years I still wonder. Sometimes it is very difficult to believe. মরুভূমিও কিচ্ছু করি আইছে হাসিনা সাকাও 40 বছর বিনি দফাল বরগ্ন তুই আরো কথাং তংখাই আরি নরি আ কানমুনো কানমুঙা চুমুনো চুমু ভাইকে তংখাই অম হাইনো ঈশ্বরনি যদি উইল তংখাই जों राइट पातो जों दिप्रासारक तंखा देंखाय ঈশ্বর চিনি जोंनो नायकलि दङ जोंनो बुइजेसेबानो मेचेननानि नायथं जों राइट पातो मो चिनि हाव जों केबुनि बिरुद्धे काइतरनि बिरुद्धे जों ख्लायांखाय काइतर जोंनो सालचा शियर हामारिनि नै So I appeal to all our brothers and sisters जों किरिनानि करै जनसंख्यानो गनि गनि किरिनानि बकक करै जों बाइबेल परीक्षानो आबो बुझि हाइছে সংখ্যা বাইয়া ঈশ্বর যারা চায়া চুগিয়া বরক সাতক পিতক বরং বিসিঙ্গন ঈশ্বর ফায়ু আবু जों नुखा हाइছে गोबां मा रांगोनां रिगोनां दफाओ ঈশ্বর आसाय फाया हाइছে যে বরক সাতক পিতক দফাङै दङ আর দফানো ঈশ্বর বাছাইখাই না গাবো আসাইনা নিহাইছে এবং বরং আ দফানো প্রিপেয়ার বকলাই গাইছে 40 বছর মরুভূমিও তঙ্গই কেবো কেবো মসেস নকা বিকো বুফরুতেই চিনা হা মানছিনা নিহাইছে ত্যাগ তংজাংনাই বতং আইপানো পেশেন্স তুই जों तिप्रारब्ब ঈশ্বরनि बिसिंतै बाइबेलनि सामानि बिसिंतैबो जों वानसुका देंखाय सालसे चिनि महा तंनानि महानो ঈশ্বरनो जोंनो किफिलिरि नाय हाइছে बिनि बागै जों थानसा मा तंनाय we all have to remain united and faithful to the God अमा हाइया जे थानसा तंलायमानि बिसिंतै तिनिनो थाङ बुमा मा खिदारनाय तिनिनो सिलाय मा कबनाय आबोबाय हामारि फैया God loves peace Hamjaknai wonderful thing ঈশ্বর যদি जोंनो Hamjaknai फोरोंनि हानगाय जों Hamjakna बोरोंला खामु आर जों मनुष्य आजायमानि आगे बिज्ञान बमनो साव चिनि मकल बुखु पुइला बुमानि बहगंनि हाइছে पुइला चिनि ओ हार्ट Hamjaknai जे हार्ट आ हार्ट ननो पुले चांगरा हाइছে ঈশ্বর जोंनो तांगमानि चिन बखाबायजे ताग्रा हाइছে उलसि याक याक मकल यासिरो बेकरें रक खाव हाइছে बिनि बागै we should be thankful very faithful cheerful तंथगै मा तंनाय जों बियाल तंगै मानु किन्तु spiritually जों जदि तंथगै तंमानखाय nothing can stop us God only will give our salvation जों बिन ऊपर से फेक मानार नै आं गोबां कक सालिया preaching नरगान preaching खायना I am sorry आं कुनो जागा जदि बाइबेलनि चाया कुनो कक साजाकटिं तंखा नागार दे आं परिवै खोनावै जे किसिसा बुजिमानि आ कक रंनो share खायका I am also pleased to meet Bishop Anil Dev Burma and also very happy to meet one of our brother Reverend Father Tasi Tamor from Arunachal. I have so many Arunachali friends, politically, socially, in student life also we keep interacting with them. I'm really happy to receive here today in my own village. So happy, and I'll remember year 2022. This will be a remarkable year for all of us. जों थानसा मा तंनाय
Kaitorno jotona hamari rito asa kok saino angani kok mathakchena hambai মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন Jakmani Christmas ni Shiva Yaparu and also my regards, my prayer and advance thanks for Christmas to Reverend Tasi Tamor Te Hambaya Pharu Reverend Father Puspa Kumar Rupinino Joto Believers Church ni Phainai adong Zagrogno Chilmo Amchaini Joto Believers Church ni Members Rok Kaitorno Surinai Rok Noang Hambaya Phari Gobang Kok Saglak Anto Khoroksa social activist, political activist, politics ni kok sadika bu gobang saimano. Jadu kolija rusab naino English gan rusab dika bu manya hicha. Dharma ni kogno dharma bujiu. ধর্ম নো ফিল্ম ক্লাইমানো কিন্তু ধর্ম নি কগ্ন পীর দি গায় আবু ইংলিশ গান রসাব দি হিমা হিনো মজাংলাক আইপানো ক্রিসমাস তামো হোয়াট ইজ দিস ক্রিসমাস ক্রিসমাস কা ঈশ্বর আচাইমানি সাল ও সাল নো রগই সারা বিশ্বব্যাপী দি হোল ওয়ার্ল্ড বনো বিনে আচাইমা সালনো তংথগই পালাইমানো ক্রিসমাস ঈশ্বর আচাইও নিয়ানি বাগৈ ননো আনো মথাংনান বাগৈ ঈশ্বর আচাইকা আং চারাইপুরু মাওয়ান সুগু ট্রিনিটি খরকতাম বরক ন মান নাইছে Father, Son and the Holy Spirit. O khoroktam khoroksano. Abu bhai ke ingman. Sangsar ni raidati wan sukai. Ani bupha bayang. Ani buphan bumung Rothindro Deborma. Buslani bumung Onivel Deborma. Fola gathara bhai ke khoroktam ba khoroksan man. আমনো বুঝিয়া অনেক সময় বুঝিনানি অনেক সাল নাঙ্কা তাবু বুঝিও আবো তামো হয়েছে ননো আনো মথাংনানি বাগৈ আং গোবাং আইং थांलाक जों जतनो तै मथांजाकला खामु কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর বরকনি বহক্তি আচাयै जोंनो मथांनानि बागै बो निजे क्रुसिफाइड गई पापिनो या पापनो से सेलेंगली बरनो नागार दे कथांगिनो खरकसा केबो स्वर्ग थां कुनु कांगाय जिसु ख्रिस्टनो थांगाय এবং বাইবেলো जों बरगलोक जों कथां स्वर्ग थांमाया जों मा थैनायाबोथ' बाइबेलन सिजाक दं बरक आसाइखाय बरक मा थैनाय फिया बाबुनि मानसि थैनाय किन्तु नि फलानो कथांखाय तरिमानो जदि नों काइतरनो पुइतु चावै बिनि ककबाय नों जदि चलिखांखाय जों मथांजागै मानो
Kaitorno tam phurung Bible jara pori nai rok angmu poru kintu angmu pori sugi maya Bible pori nani apsuk suja bongja gyan omukuno উচং পড়া পরিপুরু প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় আহিবই আহিছে সামুয়েল তামো সাকা আবু কাইছে সিয়াক তো জোশুয়া তামো সাকা কাইছে সিয়াক তো বাইবেলো চ্যাপ্টার ভার্সেস নরক যারা পড়ি নাই নরক মুখনা যতর নাংমানি কো small parables Bible is unlike any other book. It is full of parables and good words. The word of God. Ishwar bini swari rongi bisingtei tamo saka. KOKBOROK jottono Bible ganangri sijakto. Bible ni je kuno chapter khuluk je kuno verse pori di চিনি বখাও অবশ্যই নাংনাই কক আবন অনেক বরক যখন বখাও শান্তিমাই আবো বাইবেল পড়ি হই বিনি প্রবলেম নি সলিউশন নি লামারক মানো আমতি KOKBOROK জিসাস দি কল নি কাইসা বই আগি ম্যাগাজিন নখর হইতে গোবাং মা ক্রিকেটার রক স্পোর্টসম্যান রক slum ni there are so many slum children. Later on in their life, they became famous in their field, in cricketing, in football, singing, acting. Kabang ma jagao borok thangai, they became so famous in the world. Bongi testimonials porikaichen buju hai. And so many instances like that. I used to go through about the testimonials of different successful people in their life. They're right there. Ang wan sugui may ang onimel da Burma ano Kaitor Sramka for a specific purpose. Ang mo songi ang otula siwag ni Borok Khorksati Pramuthani leader nai deputy CEM nai khana tam bongno I don't know. Kaitor Sutsuno Tongui do it. Binibagi Zora one sukanga Dalai claiming Kaimani Dalai one sukmani Yakari Ruang Hize Angasu one subitam nai because he has already decided what will be my role. Ani role tamung nai. Onek prosno borok jawab manja botong. তিনি অ্যাডভান্স ক্রিসমাস নি মোস্ট স্টেজ অফ বুসাই সাউ গবাংনা চুন্নুগু ক্রাইস্ট কি কগনো মেচেন্না নি বাগে এন্টি ক্রাইস্ট নি সামুঙ্গো বেলাই কি চুন্নুগু আছে আমেরিকা হাই দেশ রগো বাইবেল নি নকল বাইবেল সিয়ে প্রচার খেমানি চুন্নুগু গড যেমন তঙ্গ লুসিফার বতঙ্গ হয় It is so surprising. Bible already tinini mobile rock phainai omoni abas kintu reject tongo hai. Not exactly mobile, but something like this will happen after years, thousands of years. Hasa kaumo phainai. Ishwar chuno nayo bobai khub sampak lai tonglai ni. কিন্তু जों मनुष्य যিনি বুদ্ধি जोंनो तो जतन रहर गाहायছে जों ईश्वर बाय चालनानै नायो हेते ईश्वर साओ 10 commandments the 10 commandments of God আমো যদি মানি মানখাইনো I am sure or Bishop Tongo Reverend Tasi Tamor is here I am sure these 10 commandments mono follow khai mankaino we definitely can become good Christian in our life. Kito apono manina nije busuk kothin. Khoroksa father dinner klaipro ano saik nani mani. Noroko thangnani lama kai highway high. Gari kaitham kaibroi ferlai tongmanu asaga lama tor noroko thangan bagi. But
ईश्वरनि स्वर्ग थांनायनि लामा बेलाय चिको आयंति थांनायनि गाय साकनो कथार मा दनिनै जों दिनै बिलिभार्स चर्चनि मेम्बार्स रनो नुगै बेलाय खाथुं खाजा नुसुंबो आं दिनै फाइब्र आं चंगैबो फाइजागे आं दाम गक सानानि तामबो साइमान न हैत बेयाबो ईश्वर जा चंमाबनो सागा हैत and I am so thankful that fathers deacon rok oroni chini procharok rok they have that faith that I can be invited and can share my few words with our brothers and sisters. I am really thankful to the Believers Church. Sir, ঈশ্বরনি বিচিংতিনো जों नुगो बाइबेलो जखन दफा अरय परय इनफ्रु Moses ahai borogno tubugai and 40 years I still wonder. Sometimes it is very difficult to believe. মরুভূমিও কিচ্ছু করি আইজা হাসিনা সাকাও 40 বছর বিনি দফান বরগ্ন তুই আরো কথাং তংখাই আরি নরি আ কানমুনো কানমুঙা চুমুনো চুমু ভাইকে তংখাই অমো হাইনো ঈশ্বরনি যদি উইল তংখাই जों राइट पातो जों ति प्रासारक तंखा देंखाय ईश्वर चिनि जोंनो नायकलि दङ जोंनो बुइजेसपानो मेचेननानि नायथों जों राइट पातो मो चिनि हाव जों केबुनि बिरुद्धे काइतरनि बिरुद्धे जों ख्लायांखाय काइतर जोंनो सालचा शियर हामारि रिनै So I appeal to all our brothers and sisters जों किरिनानि करै जनसंख्यानो गनि गनि किरिनानि बकक करै जों बाइबेल परीक्षानि आबो बुजिवाइছে সংখ্যা বাইয়া ঈশ্বর যারা চায়া চুগিয়া বরক সাতক পিতক বরং বিসিঙ্গন ঈশ্বর ফায়ু আবু जों नुखाइছে गोबां मा रांगोनां रिगोनां दफाओ ঈশ্বর आसाय फाया हाइते जे बरक सातक पितक दफाङै दङ आ दफानो ईश्वर बाछाइखाय ना गाबो आसायना नेते एवं बरंनो आ दफानो प्रिपेयर बख्लाय गाहिছে 40 বছর মরুভূমিও তঙ্গৈ কেবো কেবো মসেস নকা বিকো বুফরুতেই চিনা হা মানছিনা নেহাইছে ত্যাগ তংজাংনাই বতং আইপানো পেশেন্স তুই जों तिप्रारबो ईश्वरनि बिसिंथै बाइबेलनि सामानि बिसिंथैबो जों वानसुका देखाय सालसे चिनि महा तंनानि महानो ईश्वरनो जोंनो किफिलि रिनाय हायছে बिनि बागै जों थानसा मा तंनाय we all have to remain united and faithful to the God अमो हाया जे थानसा तंलायमानि बिसिंथै तिनिनो थाङो बुमा मा खिदारनाय तिनिनो सिलाय मा कबनाय आबोबाय हामानि फायो God loves peace Hamjaknai wonderful thing ईश्वर जदि जोंनो Hamjaknai फोरोंनि हानगाय जों हामजाकना बोरोंला खामु आर जों मनुष्य आजायमानि आगे बिगियान बमनो साव चिनि मकल बुखु पुइला बुमानि बहगंनि हाइजे पुइला चिनि ओ हार्ट Hamjaknai जे हार्ट आ हार्ट नो पुले चंगरा हाइजे ईश्वर जोंनो तांमानि चिन बोखाबायजे ताग्रा हाइजे उलसि याक याक मकल यासिरो बेकरें रक खाव हाइजे बिनि बागै we should be thankful very faithful cheerful tongthogui ma tongnai जों बियाल तंगै मानु किन्तु spiritually जों जदि तंथगै तंमानखाय nothing can stop us God only will give our salvation जों बिन ऊपर से फेक मानार नै आं गोबां कक सालिया preaching नरगान preaching खायना I am sorry आं कुनो जागा जदि बाइबेल नि चाया कुनो कक साजाकटिं तंखायानो नागार दे आं परिवै खोनावै जे किसिसा बुजिमानि आ कक रंना share kai I am also pleased to meet
Bishop Anil Dev Burma, and also very happy to meet one of our brother, Reverend Father Tasi Tamor from Arunachal. I have so many Arunachali friends, politically, socially, in student life also we keep interacting with them. I'm really happy to receive here today in my own village. So happy, and I'll remember year 2022. This will be a remarkable year for all of us. Chung Thansa ma Tongui Kaitorno jotona hamari rithong asa kok chaino angani kok Mwthangjaknai hambai.